बल्दिया वस्ती में एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से छेड़छाड़ का सिलसिला जहां 7 सितंबर के बाद से शुरू हुआ था वो ताहाल जारी है, जिस पर एमक्यूएम लेबर डिवीज़न और ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। तालाबंदी भी जारी है, कलम छोड़ हड़ताल भी जारी है। अब तो कलम भी पैक हो गए हैं, इंक भी सूख गई होगी, लेकिन मुलाजमीन और अफसरान और महकमा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाली असातिज़ा करामों का मजमा लगा हुआ है। वो एहतजाजी धरने पर बैठे हुए हैं और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप आओ और मुज़ाकरात करो और मुज़ाकरात के बाद सिलसिला ख़त्म करो। हरासमेंट का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो ये सिलसिला अब तवील होगा और तवील होगा तो बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि ये अगला एहतजाज डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर पर होगा यकीनी तौर पर। उसके बाद तमाम चारों जोनों में होगा और उसके बाद कराची प्रेस क्लब, और उसके बाद कहाँ होगा वो हम छोड़ देते हैं आप पर कि आप भी समझदार हो, कोई बात नहीं। लेकिन आज भी एहतजाजी धरने में जहाँ अफसरान और मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और खुले आसमान तले बैठी हुई थी, वहीं पर असातिज़ा कराम तफरी में भी मसरूफ़ हो गई। खींच मेरी फ़ोटो, तो खींच मेरी फ़ोटो, हाँ सेल्फ़ी भी शुरू हो गई। शाबाश है, सेल्फियाँ बनाओ, इसलिए कि तफरी भी तो लो। हरासमेंट का है कि खेलो कूदो, कुछ भी नहीं होने का। खैर कोई बात नहीं। अरे इनको क्या हुआ, ये तो तस्बीह लेके बैठी हुई हैं। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। वहाँ तक आवाज़ ही नहीं जाएगी, वो तो कमरा बंद करके ठंडी मशीन में बैठे हैं। अम्मा कोई बात नहीं, तस्बीह पढ़ो। इसके साथ साथ दीगर अफसरान और मुलाजमीन जहाँ फुटपाथों पर भी बैठे हुए थे, वह इंतज़ार कर रहे थे कि अफसरान और लेबर डिवीज़न की तरफ से कोई नई हिदायत मिलती है और क्या करना है। इस दौरान साबिक टाउन नाजिम लियाकताबाद टाउन मौजूदा रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी तशरीफ़ लाते हैं और झरमुट में बाहर आते हैं। हमने उनको देखा, उन्होंने हमें देखा, आके चार हुई, थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, कोई बात नहीं। बादशाह वो डाइस पर आए और उन्होंने इजहार ख्याल किया। क्या किया हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़िला वस्ती यहाँ के मुलाजिमीन के साथ गुज़िश्ता एक साल से ज़्यादतियों के जो सिलसिले थे वो अब अपनी इंतहाई उरूज को पहुँच चुके हैं और जिसके नतीजे में आज यहाँ पर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 19 के वो मुलाजिमीन कि जो अपने हक के हुसूल के लिए, अपने हक के एहतजाज के लिए आज यहाँ पर जमा हैं, और बल्कि आज नहीं मुख्तलिफ औकात में एहतजाज करते रहे। अपनी गुजारिशात उन अफसरान तक कि जो इस वक्त कस्टोडियन हैं इस ज़िला वस्ती के, उन तक पहुँचाते रहे। और बहैसियत अवामी नुमाइंदा मैं भी उनके गोशगुजार करता रहा कि देखिए, अगर इन मुलाजिमीन के मसाइल के हल के लिए कोई जामे पॉलिसी नहीं अपनाई गई तो फिर ज़िला वस्ती जो पहले ही इंतहाई तनज़्ज़ुली का शिकार है वो मज़ीद बैठ जाएगा। यहाँ पर सिविक के जो मामलात हैं उसमें मज़ीद ख़राबी पैदा हो जाएगी। जब तक काउंसिल के इन मुलाजिमीन के लिए यहाँ ज़िला वस्ती के वो अफसरान, वो कस्टोडियन अगर इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो यहाँ का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। ये मैं बावर कराता रहा हूँ अरबाब इख्तियार को, लेकिन मुझे लगता ये है कि सिंध हुकूमत ने जो पॉलिसी अपनाई हुई है, शायद उसी पॉलिसी के ऊपर हमारे ये जिम्मेदारान, हमारे ये कस्टोडियन, हमारे ये एडमिनिस्ट्रेटर और एमसी जो है वो शायद अपनी मजबूरी के तहत आज वो भी जो है उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूं ये कि देखिए, यहाँ पर न तो लिसानी बात की जा रही है, न नस्ली तासुब की बात की जा रही है, बल्कि मुलाजिमीन के हक के हुसूल के लिए आज हम सब यहाँ पर जमा हैं। और मैं भी इनके साथ इजहार जहदी करने आया हूँ और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हूँ, क्योंकि जो मैंने इनकी गुजारिशात सुनी है उसमें वाज़ेह तौर पर कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये नाजायज़ है या ये जो है वो
افسران کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، تو ایسی کسی بھی چیز کو نہ تو میں ان کی مانتا نہ میں نے آپ کی مانی ہے۔ تو لہذا میں آپ سے چند گزارشات مزید کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ان ارباب اختیار کو، چاہے وہ سندھ حکومت کے ہوں، سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کے ہوں، وہ یہ سن لیں کہ اگر صرف اس ڈی ایم سی کے ساتھ اگر زیادتی کی جائے گی یا اس کے علاوہ کراچی کی کسی بھی ڈی ایم سی کے ساتھ ایسا کوئی متعصبانہ عمل کیا جائے گا، کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے گا، تو یہ سلسلہ صرف ضلع وسطی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ہم اس کو پورے کراچی کی تمام ڈی ایم سی میں پہنچا دیں گے، اور اس میں کے ایم سی بھی شامل ہوگی کہ زیادتیوں کے یہ سلسلے نسل پرستی کی بنیاد پر، تعصب پرستی کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پر ملازمین کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا جانا چاہیے یا اٹھانے کا اختیار ہے تو سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کو نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایڈمنسٹریٹر ایم سی موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنا سیکھیں، اپنے اختیارات کو استعمال کریں، اور یہاں کونسل کے جو لوگ ہیں ان سے یہاں پر کام لیں۔ یہاں پر افسران بہترین، پڑھے لکھے، قابل ترین، جن کی یہاں پر نوکریوں کو 30 سال ہو گئے ہیں، آج ان کی ان خدمات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہو یہ رہا ہے کہ ایس سی یو جی افسران کو اندرون سندھ سے لا کر سندھ لوکل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ رشوت خور افسران وہ یہاں پر پوسٹ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ ایک لیٹر نکالنے کے 20 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں، اور ان کونسل افسران کی جو ہے یہاں پر تذلیل ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے ان کی جگہوں پر جو ہے ایس سی یو جی کے افسران کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ میں ایک چیز اور بتا دوں اس میں کہ ایس ایل جی او 2013 اس کی آرٹیکل 122 کا ذیلی شق جو ہے 4 اور 5 ہی کہتی ہے کہ ایس سی یو جی کے افسران کو کونسل کے جو افسران ہیں، کونسل کے جو ملازمین ہیں، ان کے اوپر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ وہ آرڈر جو آ رہے ہیں وہاں سے وہ غیر قانونی ہیں، ان آرڈروں کو جو ہے یہاں کے ایڈمنسٹریٹر کو، یہاں کے ڈی سی کو، یہاں کے ایم سی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے ان کو پوسٹنگ یہاں پر کونسل افسران کے اوپر نہیں دینی چاہیے۔ جبکہ اس موقع پر اسامہ قادری نے مطالبات کے حوالے سے بھی کچھ پیش کیا۔ کیا کہا ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ ریٹائر ملازمین ٹائم اسکیل، ذرا سنیے انہی کی زبانیں۔ تو اس کے لیے فوری طور پر جو ہے آپ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں کہ یہاں کے جو لیبر ڈویژن ہے، یہاں کی جو ذمہ داران ہیں، یہاں کی جو افسران کی جو ایسوسی ایشن ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ ایک گھر والا ہونا چاہیے، ایک رشتہ ہونا چاہیے آپ کا ان کے درمیان، تاکہ آپ اپنے جو بھی آپ ان کے مسائل کو آپ حل کر سکیں، اور آپ جو ہے جو آپ کے لیے رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ اس میں آپ کے معاون اور مددگار ثابت ہو سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ تمام چیزیں میں اب پھر آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ان کے اوپر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ ریٹائرڈ ملازمین کا میں نے بتا دیا، لیو انکیشمنٹ اور دیگر چیزیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے جو میرے سننے میں آ رہی کہ اصولاً تو 30 جون سے پہلے 30 جون تک جو ہے وہ بجٹ آ جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بجٹ بک میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، ترمیم کی جا رہی ہے اپنی مرضی کی۔ میں ایک تو مؤدبانہ گزارش کروں گا ایڈمنسٹریٹر صاحب سے اور ایم سی صاحب سے، جن سے میری بالمشافہ بات بھی ہوئی تھی ایم سی سے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو ایک تو انہیں اپنے اس وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بجٹ بک میں ایس سی یو جی کے افسران کے لیے ناجائز طور پر کوئی امینڈمنٹ کی گئی تو
इसकी जिम्मेदारी एमसी और एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आएगी। कोई भी ऐसा गैर कानूनी अमल जो काउंसिल के अप्रूवल के बगैर या अवामी नुमाइंदगान की मौजूदगी के बगैर अगर बजट बुक किया जाएगा तो हम इसको गैर कानूनी तस्वुर करेंगे और वो गैर कानूनी होगा भी। तो लिहाजा ऐसे किसी भी नाजायज अमल से गुरेज किया जाए। मुलाजिमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, अगर वो ये समझते हैं कि बल्दिया बस्ती के जो ये मामलात हैं इसकी बेहतरी के लिए, तो वो यहाँ पर आकर अपने अफसरान और यहाँ के जो लेबर डिवीजन के हमारे जिम्मेदारान हैं इनके साथ बैठकर बात करें। ताहम एहतजाज का सिलसिला जहाँ जारी रहा, वहीं नमाज के बाद बाकायदा रुकन सिंध असम्बली अब्बास जाफरी भी यकजहती करने आए और अफसरान मुलाजमीन से जहाँ मुलाकातें की, उन्हें तसल्ली दी कि एमक्यूएम पाकिस्तान उनके साथ शाना पशाना खड़ी है और लेबर डिवीज़न से हम राब्ते में हैं। ताहम हम इन अफसरान व मुलाजमीन को तना किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे और इस मौके पर इज़हार ख्याल भी किया। हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए ज़रा गौर से। मैं कल के दिन भी आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, मुख्तलिफ प्रोग्राम थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, कल मुझे आना था लेकिन नहीं आ सका। आज शुबेदार उर्दू के प्रोग्राम से हम यहाँ पर आए और आपके साथ यकजहती में आपके साथ खड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर या इस पूरे कराची के जितने भी बल्दिया के मुलाजमीन हैं उनके हुकूक के लिए उनके साथ खड़े हैं। और इससे पहले भी जब आपने आज से 5-6 महीने पहले एहतजाज किया था उस वक्त भी हम आपके साथ थे और इस वक्त भी आपके साथ हैं। अरे भैया इंशाल्लाह हल हो गई है, कुछ बाकी हैं वो भी इंशाल्लाह आपके फेवर में ही होंगी। आप में जितनी यकजहती होगी, आप जितना एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, आपके जितने भी मसाइल हैं वो खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। इत्तेहाद में बरकत है। अल्लाह आप सबका इत्तेहाद जो है जो यहाँ पे देखने में आ रहा है इसको बरकरार रखें। एक दूसरे का साथ बहुत अच्छी बात है और इसी तरह आपको अपने हुकूक मिलेंगे। टुकड़ों में बटे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, साथ रहेंगे तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा और इंशाल्लाह मिल के रहेगा। हम आपके साथ हैं, जिस वक्त भी होगा जाके आपके उसमें अभी उसामा भाई भी आ जाए तो बैठ कर बात करके इंशाल्लाह आपके जाएंगे, आपके जो भी मसाइल है उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने आपका चार्टर ऑफ डिमांड देख लिया है, वो रखेंगे, बात करेंगे, मैक्सिमम जितने भी बेनिफिट है जो आपको चाहिए वो आपको दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इस मौके पर वक़ार अहमद ने भी अपने मखसूस लहजे में खिताब किया, वो भी सुनिए ज़रा गौर से। कल हम दोबारा आएंगे, छुट्टी नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला हम भी आएंगे, सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने बोला हम भी आएंगे, बागात बोलता है हम भी आएंगे, एडमिन बोलता है हम भी आएंगे। तो इंशाल्लाह कल फिर हम आके बैठेंगे। हर बात हमारी मानने को तैयार हैं और कहते हैं कि वहाँ पे आ जाओ हमारे पास। ये हमारा घर है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का मेन ऑफिस है, यही हमारा घर है सरकारी। तो हम यही एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस है, यही मिनिस्टर कमीशन का ऑफिस है। यहाँ के बैठो, हमसे बात करो या लिख के हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करो, राइटिंग में लाओ, हमारे को दे दो, मत आओ शक्ल मत दिखाओ, हमें मंजूर है। एमक्यूएम पाकिस्तान लेबर डिवीज़न और ऑफिसर एसोसिएशन बल्दिया बस्ती के तहत एहतजाज का सिलसिला जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर हो, डिप्टी कमिश्नर या म्यूनसिपल कमिश्नर, वो बहुत सारी बातें मान चुके हैं और यकीनी तौर पर, लेकिन पता नहीं क्यों वो घबरा रहे हैं। भाई ये आपके अपने लोग हैं, आप आओ तो सही। ये आज नारेबाजी कर रहे हैं, जब आप आओगे तो ये बिक जाएंगे। आप आओ तो, कराची वालों की मोहब्बत तो वैसे ही मशहूर है, आराम से आओ, इनसे बात करो, इसलिए कि आप कानूनी तौर पर जो भी काम करोगे वो काबिल कबूल होगा। लेकिन रिवर्ट वाला मामला मुलाजमीन को परेशान कर रहा है। हालांकि हम उनको बताते हैं कि आराम से बैठो। अगर 30 साल बाद आपको कोई 7 ग्रेड से 1 ग्रेड में ले जाता है तो कानून के मुताबिक, जी हाँ, कानून के मुताबिक
آپ بحال 7 گریڈ میں نہیں ہوگے، آپ یقینی طور پر 14 یا 16 میں ہوگے۔ یہ تو ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر کو کوئی مشورہ ہی نہیں دے رہا۔ قانونی معاونین سے مشورہ کر لیں، کیونکہ عدالت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ 7 سے 1 میں تو لے جاؤ گے، لیکن بحالی کی صورت میں 14 گریڈ یا 12 دینا پڑ جائے گا، اس لیے کہ ان کے پروموشن 1 ہوئے ہیں، یا تو کسی کے 2 ہوئے ہوں گے، لیکن 30 سال میں اور پروموشن کی جو پالیسی ہے اس حساب سے ان کا پروموشن بڑھ جائے گا، پھر تنخواہ کا بوجھ پڑے گا، پھر نکل جائیں گی چیخیں۔ تو چیخیں نکلنے سے پہلے قانونی طور پر مشاورت کر لیں۔ ریورٹ کرنے کے بعد اگر یہ بحال ہوئے عدالتی حکم پر، جو کہ آ چکا ہے، پٹیشن دائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ جو آج خوف و ہراس کا شکار ملازمین ہیں ان کی عید ہو جائے گی اور آپ کا جلوس نکل جائے گا۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے دینے کے لیے، اور یہ قانونی طور پر حقدار ہوں گے 7 سے 1 میں جانے کے بجائے 14 میں، کیونکہ ان کے پروموشن ہوئے ہی نہیں ہیں۔ کچھ ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ 16 میں مر گئے لیکن ریٹائر ہو گئے، کچھ 16 میں مرنے والے ہیں یعنی ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کا پروموشن نہیں ہوا، وہ کلیم کریں گے تو آپ پھنس جاؤ گے۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان لیبر ڈویژن بلدیہ وسطی اور آفیسر ایسوسیشن بلدیہ وسطی آج پرعزم دکھائی دے رہی ہے، اور ہم آپ کو بتا دیں یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بقول اسامہ قادری رکن قومی اسمبلی اگلے مرحلے میں دوسری ڈی ایم سیز میں بھی مظاہرے شروع ہو رہے ہیں۔ پیر کے بعد پیر، منگل، بدھ دوسری ڈی ایم سی میں بھی جلوس نکلنا ہوگا، اور سارا کیا دھرا بلدیہ مستی کی انتظامیہ کا ہوگا، اور سب کہیں گے ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر اور میونسپل کمشنر سے آخر مستی کیوں کی تھی، ہمیں بھی مروا دیا۔ عزیز عارف، KBS بلدیہ نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔